tetap kepada. Baris ketujuh, halaman E, Mandalika Islam menurut Satitah Dewata Mulia Raya. Sebab bila kita cuba bayangkan, setiap baris itu, tulisan Jawi itu tidak tamat ya, disambung. Dia kerana itu kadang-kadang atasnya perkataan raja, bawahnya lika. Tapi sebab man itu dah haus, tak nampak manda. Tapi perkataan itu sebab Mandalika, Raja Mandalika Islam. Menurut Satitah, sa artinya seluruh, atau walau apapun titah. Satitah Dewata Mulia Raya. Titah bahasa Kawi artinya perintah, rancangan atau aturan. Titah Dewata Mulia Raya artinya titah Tuhan, titah Allah. Dengan benar, dengan lurus, dengan betul. Baris ke-8, halaman E. Bicara berpaciki benua penentua itu. Bicara memperkatakan, mempersoalkan, membicarakan, berpaciki. Berpaciki artinya daripada perkataan Kawi becik, artinya kebajikan. Daripada becik masuk ke dalam bahasa Melayu jadi bajik. Bajik jadikan nama kebajikan. Kebajikan, kebajikan. Kebajikan artinya kebaikan. Dan I di sini ada partikel I digunakan. Bicara berbaciki, berbajik, dan ada I. I itu ialah partikel bahasa Kawi yang berarti melalui kebaikan, melalui kebajikan. Banua atau wanua ialah tempat atau daerah yang dihuni, atau desa, atau masyarakat, ini bahasa Kawi. Penentu, tempat tinggal, penentu. Kemudian A, akhiran A. Bila disebut penentua, penentu lepas itu A, tetap, dan ada A. A itu akhiran yang membawa arti agar. Ini juga bahasa Kawi. Supaya atau hendak. Bicara berbaciki benua penentua, maka titah Sri Paduka. Ayat itu pada baris 8 itu sampai ke situ. Baris ke-9 disambung Tuhan. Dan Tuhan ini menarik. Sebab perkataan Tuhan itu pada batu bersurat harus dirujuk sebagai Tuan. Dan pengaruh Nahu bahasa Melayu atau sebutan bahasa Melayu ini sampai kepada zaman sekarang. Ha itu digugurkan dalam banyak perkataan. Dalam kajian saya mengenai sejarah Melayu, perkataan harap jadi Arab, Tuhan jadi Tuan, hendak jadi hendak, mahu jadi mau. Jadi ha itu, bunyi ha itu digugurkan. Kemudian baris 9 menyatakan Sri Paduka Tuhan atau Sri Paduka Tuan mendudukkan istilah Kawi yang berarti menancapkan, menanamkan, meletakkan. Tamra itu ialah batu itu yang sebenarnya dalam bahasa Sanskrit arti tembaga itu atau perunggu itu tamra. Menancapkan tamra itu, menduduk istilah Kawi, meletakkan, menanamkan tamra itu di benua Terengganu. Adi pertama Adi. Dan dalam bahasa Kawinya Adi Pratama Adi. Pratama itu melalui zaman beralih kita sebut pertama. Tapi perkataan itu asalnya perkataan Kawi, asal Sanskrit Pratama. Adi. Adi ialah nama pertama. Adi artinya pertama atau mulia. Tetapi dalam konteks ini,
Adi ialah nama putaran tahun. Sebab sistem kalender pada abad ke-14 itu membilang tahun-tahun ini, mengkategorikan tahun-tahun ini, kalender ini, kepada 8 tahun satu pusingan. Jadi tahun Adi itu artinya 8 tahun dalam satu pusingan Adi. Dan Adi juga berarti yang pertama. Mendudukan, dah saya kata-kata menancapkan atau menggali, atau menyelenggarakan juga boleh. Mendudukan. Raja menyelenggarakan upacara itu. Mendudukan juga. Adi nama windu, saya kata ini, pusingan 8 tahun itu, dalam bahasa Jawanya, ialah windu. Satu windu itu, satu period 8 tahun. Satu pusingan 8 tahun. Dia ada 4 pusingan. 4 kali 8, 32. Dan setiap pusingan itu ada namanya. Yang pertama ialah Adi. Siklus pertama atau windu pertama. Ada 4 siklus. Ada 4 pusingan tahun. Pertama tadi saya sebut Adi. Yang kedua ialah Kuntara. Pusingan Kuntara. Yang ketiga ialah Sanggara. Yang keempat ialah Sancaya. Sancaya. Artinya 32 tahun. Adi juga bermakna yang awal. Yang mula-mula. Yang pertama. Yang mulia pun. Sebab dia pertama, dia yang mulia. Yang tertinggi pun Adi juga. Bahasa Sanskrit. Tapi Jawa kuno mengambil istilah Sanskrit itu. Jadi pada baris ke-9 itu, ayat lengkapnya ialah Sri Paduka Tuan mendudukkan, daripada perkataan Ami dudukkan kawi, Tamra ini, tembaga ini, di Banua Terengganu, Adi Pratama, Adi Jumaat. Perkataan Jumaat itu pada baris ke-10, sambungannya. Adi Pratama artinya